Good morning! Ako sa ibaliha. Good morning, guys! Karon, ni kuyog na ko akong pag-umangkon si Kuya. Introduce yourself. Jarvis. Tarong nga, ha? Jarvis. Si Kuya Jarvis og si Alan. ni apod si Ate Alanis. Wala sila eskwela today because Academy Sunday nila gahapon, and if it's Academy Sunday, therefore wala klase pagka Lunes. So with us na apod si Tita. Hi. Hi guys, welcome to my vlog. So today among i-set up ang manguha pa day mi og kawayan. Ano mga kawayan diha manguha mi kay mag-set mi diri og shed para mitingana namo kay dito sa unahan katubitaw dito amo mo to siyang demo area namo sa cacao. So naami 30 ka seedling nga itanom as demo. Unya diri mag-gather ang mga kauban ng mga farmers. So we will be cleaning this area karon. Medyo sagbot pa ni siya katuyog previously last month. Grabe ni kabaga og sagbot. Mo na akong giingon nga facility nga giguba ni Odette. Grabe. Oh, so karon ang among target for this week i-clean up namo ni siya, mag-grass cutter me, and ako ra ipakita later pohon nga limpyo na ni siya and then good to look at na. Yehe. So diri nga site diha magtukod mi og gamay nga shed para tapukanan. Okay, so that's it for today. So daghan mig trabaho, manguha mi og kawayan diha, magputol mi, and amo ning i-clean up dire in preparation kana diha i-clean up namo ni diha para sa pagtukod namo og building. Building di ay payag. Yeah. Guys. Bye. That's it for today. So it's gonna be a brand new day. Okay, so thank you for watching. Thank you.